Wow, adobong, ano ba to? Balon-balonan na may atay. Atay ng manok. Tsaka balon-balonan, guys. Yummy. Yan, guys. Ulam natin. Tsaka nagtorta po ako, guys, ng ano, guys. Yan. Sunog na yata to, guys. Baliktarin muna natin. Talong. Hawakan lang yan dito, guys. Wow, sarap. Sarap sa talong. Mayroon pa. Bye-bye na, guys.